কৰ আজি ক'ত যাবি নেকি এটা ফুৰা ভাল লগা আছিল যাবি হেল্ল' মই গৈ আছোঁ তই কামাৰ মই আছোঁ তোক মই এতিয়া থাকবা ইচ্ছা নহয় মই এতিয়া কি কৰিম बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे बोले के नाम पे गम फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने बोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले मस्ती में नाचेंगे सारे बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे बोले के नाम पे लगा ले तू भी दम फिर भूल जाएगा जिंदगी के गम तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान अरे बोल ना बे कौन देखे तो डाली जाओ ये बोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले अरे खाइसा ना बे बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले ए एक आलू दिना देना तो ना खाओ ना जाओ रे देना दिया तो तो ए আরে তো শুনিছা না তো এনে ভাল লাগিছে না নাই কচোন দেহাটো ভাল লাগিছে না अरे आलू लो ना बे अरे लो बे पानी भी ना बाबा Bye. 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 দুটা ড্ৰামডাৰ আছে নেকি বে তই কাক সুধিছ হা তই কাক মানে দিবে তই যদি আৰু এইবোৰ বস্তু কোৱা আৰু মোৰ বন্ধুত্ব ক'ব নোৱাৰি যা
ফোনটো চুইচ অফ দাও কিয় ফোন ধৰা নাই তই কালি কি কৰিছিলি এইবোৰ নহয় মই কালি এই আগৰ পুৰণি লোক কেইজনমানে মোক চুৰি তুৰি দেখালে আৰু মই সেইকাৰণে খাবলগীয়া হ'ল আজি তই কথা দিব লাগিব এইবোৰ বেয়া বস্তু আজি নাখা বুলি হ'ব দে ভাই মই আজিৰ পৰা এইবিলাক বেয়া বস্তু নাই আছে কাৰণে আহিলে বে নাই সিয়ালৈকে আমি ৰখিব লাগিব এবাৰ বিচাৰি যাব এইখিনিৰ পৰা चल चल अब उठ भी जा नस नस में तू जोश जगा कुछ भी नहीं आसान यहाँ अपनी राहें खुद ही बना मेहनत कर पसीना बहा रुकना और थकना है मना जीतना चाहे তই ইয়াৰ লগত কিয় আছ কালি কথাটো পাহৰি নাই No way. Cancel patiba. Oi, abila. Are chama. Nahi aasan yahan. Apni raah khud hi bana. Mehnat kar, pasina baha. Rukna aur thakna hai mana. Jeetna chahe kar tu yahan. Kar khud ko taiyar zara. Get ready to fight. এইবোৰ সেইকাৰণে খাব নালাগে দেখিলি বুজিলি নহয় আজিৰ পৰা আমিও নাখাওঁ দিয়া আমি আজিৰ পৰা আটাইকেইটাও নাখাওঁ আৰু আনকো খাব নিদিওঁ আজিৰ পৰা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি যেনেকৈ এইবিলাক বস্তু খাইছোঁ আপোনালোকে নাখাব আমিও নাখাওঁ আমি এক্টিংহে কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে হয়